कृषक कृषि कार्य कले क्या पुओ को मध्य गोटे झी विवाह को दब ना कृषक मैंने बहुत दुखर अच्छा गोरु गाई जो चरवा गोचर भूमि सबू से अन्य लोक मान दखल सबू रही जाइए परिवार कई गुरुजन को मानुना बहु मैंने शाशु शशुर सेवा करने को कुंठाबोध कर बाप माँ को जिते पैसा थे कौन हम सेवा न कर वृद्धाश्रम अनाथाश्रम नहीं रखुंट कुंभीर लोक उपरू टाणी नहीं जाऊँगी यही पाखे पालटपुरे यही आम गाँ तलू 3-4 किलोमीटर तले गोटे स्त्री लोक सकाळू पानी की पशिला बेलू कुम्भीर धरी नहीं झिंझारी जो भाई खाइले आपण मैंने देखीथे बौला कुम्भीर से बौला कुम्भीर जो भाई खाइला वन विभाग वाला आसिले शेष गोड़टा को पाइले आ किसी पाइले वर्तमान युव समाज पथभ्रष्ट मद मांस मोबाइल एवं स्त्री लोभरे एमाने निज बाप माँ गुरुजन क्या सम्मान दौना से मोबाइल देखु देखु तकर बेला जा चाषी मैंने सबुठ दुखर अच्छा व्यवसायी मैंने खूब आनंद अच्छा चाष अच्छी जार कि आनंद तार चाषी भाई जोगा दुनिया को आर ये कथा आज चाष अच्छी जार बड़ दुख तार एवं कली जुगे आगामी दिन में सुना को बिक्री कर लुहा जिनिस किणवे जहाँ घर लुहा जिनिस ना जिते जिनिस आप नित्य व्यवहार्य जिनिस प्रेसर कुकर पाखु थाली पाखु गिना पाखु जहाँ जिते जिनिस कार मोटरसाइकेल बाइक जहाँ सब अच्छी मोबाइल पर्यटन सब हूँ लोह जात जिनिस तेणु लोक सुना को बिक्री करके लुहा को किणवे ये भाई भाई भितर ममता दूर हो भाई भाई भितर कली कजिया लगी माली मकदमा शेष में जमी बाड़ी सब बिक्री हो पछके कई क्या जिदरू माने ओहरबे ना नारी मैंने एत निजक आकर्षण करके सजेबे जे वृद्ध ठार बालक पर्यंत समस्ते आग पछक चाहिए और से आकर्षणीय होगी अन्य को पथभ्रष्ट कर निजे होती। जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल रे मुझे प्रकाश आज्ञा ये हूँ जाजपुर बिरजा क्षेत्र पवित्र क्षेत्र आज्ञा जो स्थान को जगन्नाथ प्रतिदिन राति आसी था एठारे माँ बिरजा को दर्शन करी तेणु ये हूँ से स्थान सबुठारु श्रेष्ठ ओडिशा भितर बहुत पवित्र और पुण्यर स्थान जाजपुर बिरजा मंडल तो आम ये जाजपुर क्षेत्र में अच्छू तेणु मालिका हूँ आज्ञा एमती गोटे जिनिस समस्त दिग्दर्शन दे था एवं समस्त उचित मार्ग में परिचालित होगापी मालिकार उद्देश्य पंचसखा खास करके अच्युतानंद महापुरुष जगन्नाथ दास और पंचसखा माने जहाँ जहाँ मालिका रचना करिसेंती आज्ञा से घटना गुड़िक सब भविष्य लिखा जाइए आमको सचेतन करने आज जो घटना गुड़िक घटुची आपणकर जीवन में आपणकर आखपाखे आपणकर चतुर्पार्श्व जो घटना गुड़िक घटुची आज सबू आज्ञा मालिकार वर्णित अच्छी आज की 500 वर्ष पूर्वर महापुरुष मैंने लिखि दी जाइए जहाँ आज आम ताकू बही मध्यम पढ़ुले आज वास्तविक गोटे गोटे सत्य हबार लगी देखो आज्ञा जमी वैज्ञानिक मैंने आज आपण मैंने देखिपे चंद्रयान पठेले गोटे दिन तार जो कार्य से नुहे आज्ञा अनेक कष्ट अनेक असफलता पर ही सफलता मिली आज सूर्ययान भी जाइए तेणु सी भी तार कार्य सफल होगी जाई कार्य कर तेणु देखु असफलता ही सफलतार मूल पहाच तेणु जी असफल न हो जीवन में से केवल सफलतार स्वाद चाखी ना तेणु देखु जीवन हूँ आमर गोटे रेस बा आमर गोटे दौड़ तेणु जीवन ये दौड़ भितर जीवन ये गतिपथ भितर आमे आज्ञा अनेक दुख कष्ट जंत्रणा अभाव अनाटन विभिन्न प्रकार संकट समस्या मान आम प्रत्येक मनुष्यर जीवन में आसी था आसो किंतु आगू कहीं एड़े पारे ना जो व्यक्ति भगवानंकर आज्ञा रे भगवान शरण रे भगवान चरण रे भगवान ये जो आध्यात्मिक मार्ग रे अच्छी आज्ञा निश्चय तार यदि भगवान का रास्तार परिचालित होउची ठीक उचित मार्ग रे जाउची आज्ञा निश्चय सी तार सफलतार शीर्ष भाग में पहुँची पार एते मात्र संदेह ना तेणु आम बर्तमान जाजपुर जिला अंतर्गत ये हूँ हलधरपुर बालिकुदा आम यही स्थान में आसी पहुँची ये हूँ जगन्नाथंकर मंदिर तेणु जगन्नाथ मंदिर में आम बसीचु आम सहित अच्छा जड़े अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक एवं मालिकाकार मालिका गवेषक मालिका विचारक शरद चंद्र साहू तेणु आपण मानक से मालिका विषय कहे एवं किसी आध्यात्मिक एवं आखपाखर जो परिवेश परिस्थिति मान सृष्टि होउची आज कहीं होउची आज लोक मैंने कहीं आज्ञा भगवान को पूरा आस्था हटिगलानी कहीं आज चारिआडे विभिन्न प्रकार दुष्कर्म चली विभिन्न प्रकार संकट समस्या चली से विषय कहे तेणु आम सहित सार अच्छा
ତେଣୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଳଧରପୁର ବାଲିକୁଦାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଛୁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତା, ଗଣ ଦେବତା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଂଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତୋ ନାମ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମାଳିକାକାର ମାନେ ଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗ ପଞ୍ଚସଖା ଏମାନେ ସବୁ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାସନ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିକି ନିଜେ ଲୁଟ୍ କରି ନିଜେ ଦେଶର ଧନକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷିଜୀବୀ କୃଷି କର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେଣି। କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାହା ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିଏ ଝିଅ ବିବାହ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚରିବା ଗୋଚର ଭୂମି ସବୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଶାସକମାନେ ଶାସନ କଳକୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଥାନତ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ସାଧିବେ, ଏ କଥା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛେ। ଏବେ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ହଳ ବଳଦ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ପାଣି ଠିକ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ କେବଳ ମାନେ କେତେକ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବାର କେହି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ସେବା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଅନ୍ୟ ମତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ହେଇକି ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ମାନେ ପୁରୀ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବିରୂପା ନଦୀ ଯେଉଁ ନଈ କୂଳରେ ବିରୂପାଦ ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ନଦୀର ନାମ ବିରୂପା ହେଇଛି। ସେହି ବିରୂପା ନଈ କୂଳରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ନଈ କୂଳରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁ ଆମ ହଳଧରପୁର ବାଲିକୁଦା ଗାଁରେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, 99 ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ କେତେକ ମରିହଜି ଗଲେଣି ବା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ବାଟରେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ବାଟ ମାରା ହରିଲୁଟରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଗୋଚର ଜମି ସବୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ କିଏ ଘର କରିଛି, କିଏ ବାଡ଼ି କରିଛି, କିଏ ଚାଷ ଜମିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋରୁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଗାଈମାନେ ସବୁ ପାଳିକି ସେରୁ କ୍ଷୀର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଗାଈ ସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର, 3 ପୁରୁଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ, ଦାଦା ଥିଲେ, ପିଇସି ଥିଲେ, ମାଉସୀ ଥିଲେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯୌଥ ପରିବାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଭଳି ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବ, କିଭଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଜୀବନ ଯିବ, କୁମ୍ଭୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ଏଇ ପାଖରେ ପାଲଟପୁରେ ଏଇ ଆମ ଗାଁ ତଳକୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସକାଳୁ ପାଣିକି ପଶିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ନେଇକି ଝିଞ୍ଜାରି ଯେଉଁଭଳି ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ।
बौला कुम्भीर से बौला कुम्भीर ताको जो भाव खाइला वन विभाग वाला आसिले शेष गोड़टा को पाइले आ किसी पाइले तेणु राजा सुशासन हेले राजा मध्य वृष्टि यज्ञ करुले जिते बड़े दुर्भिक्ष पड़ूला से राजा माने विभिन्न धार करके आणुले बर्तमान हिसाब कले जो अर्थ मान प्रजा मान हित में खर्च करा ठीक आसुना किंतु कर बढ़ी चली तेणु किभली 19 मसीहार महाबात्या है एक अच्युतानंद आगु लिखिदे वर्तमान किभली घड़घड़ी चढ़ चढ़ प्रतिदिन किसी ना किसी लोक मरुंच वर्तमान युव समाज पथभ्रष्ट मद मांस मोबाइल एवं स्त्री लोभरे एमाने निज बाप माँ गुरुजन क्या सम्मान दौना से मोबाइल देखु देखु तकर बेला जाउछि तापरे मद पीकी दले पथभ्रष्ट होउचंती एवं एठी कृषि कर्म काम करने को कार्य आग्रह नहीं सब दादन खटिया सब विदेश को जाइए अलग राज्य को जाइए खटाई आज रोज बिल बाड़ी पड़िया पड़ी जो शस्य श्यामला धरित्री ये आमको बंचाई माँ भली सी आज पड़ी देखिले माने कांदा को इच्छा हो चाषी आज चाषी कूल कौन है चाषी मैंने सबुठार दुखर अच्छा व्यवसायी मैंने खूब आनंद अच्छा राजनीति वाला सी गोटे श्रेणी सृष्टि खूब आनंद चाष चाष ना ये सरकार जो योजना घोषणा कर लोक देवे कौटू आणिक अमल करके देवे ना कारखाना या चाउल को देवे कौटू से आणवे ठीक भाव में तदारख करी किभली कृषि उन्नति हम ये जो शिक्षित पिला माने मध्य कृषि को शिल्पर मान्यता दि जाऊ कृषि क्षेत्र में पैसा से खटेगी लाभवान हूँ एवं चाष हेले आमर आगुरी अच्छी चाष ना जार बास ना तार हाँ चाष अच्छी जार कि आनंद तार चाषी भाई जोगाऊ दुनिया को आर ये कथा आज चाष अच्छी जार बड़ दुख तार वर्तमान जे चाष करुच्ची जी खर्च करुच्ची विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य विभिन्न प्रकार जलवायुर अनियमितता आ भर सब नष्ट हो जाऊँगी किए परिवा बिल गोरु पुरे देलानी किए आणिक रास्तार कचाड़ी देलानी ये हूँ संरक्षण करने सरकार किसी आंतरिकता ना रही एवं जो मैंने शासक हे ये कलिजुगे अच्युतानंद लिखिदे राजा माने केवल परस्य अपहरणकारी हे यही आमरी रामायण अच्छी जड़े राजा थे बेणुबली राजा से निजे कुला बाउंसा बुणिकी बिक्री कर से अर्थ से चलुले पादे पंख भी लागू ना सी जो दिन प्रजा गोटे कड़ा लेखा कौड़ी कर करदे से बेले गोड़े पंख लगिला तापर से आउ कर बसवा छाड़ीदे एवं प्रतिदिन कर बढ़ुची गैस दर बढ़ुची पेट्रोल बढ़ुची डाली बढ़ुची चाउल बढ़ुची पनीपरिया बढ़ुची वर्तमान लोकों जीवन धारण मान व्यतिव्यस्त लोक हो गले किमिति समाज को मुकाबला करा समस्ते से जगन्नाथ जे आमर ओडिशार श्रेष्ठ देवता उत्कल नेतार नहीं प्रयोजन उत्कल नेता निजे नारायण नटके कर्म नेतार अभाव धर्म नाम चले धर्मर प्रभाव ये जो पुरी क्षेत्र ये कथा आम गोपबंधु दास लिखिं भारत सरसे उत्कल कमल तामध्य केशर पूत नीलाचल ये भारत रूपक पोखरी उत्कल हूँ गोटे पोखरी एवं पद्मफूल एवं पुरी क्षेत्र हूँ यार गोटे केशर तेणु एभली स्थान चतुर्धाम भितर गोटे धाम यही धाम केते सालबेग भक्त हाड़िया दासिया बाउरी बंधु महांती एमान को केवली भगवान जगन्नाथ आणिकी खाद्य देते बंधु भाव में आलिंगन करते एवं गीत गोविंद शुणा बाउंश बैगण खेड़े पशिकी कंटार लुगा लगी जाता तेणु से जो भक्ति से भगवान निकट जी जिते भक्ति कर भगवान कथा शुणे और गीति गोविंद सबुठ श्रेष्ठ प्रिय एवं खंडुआ पाटे गीति गोविंद लिखाई थाए तेणु भगवान से जगन्नाथ नीलाचल छाड़े बोली ए मालिकाकार मैंने कहते किंतु सार देखु आधर गोटे जिन सारांश मुख्य जिनस मिलूँ जे धन पछरे आज समस्ते गोड़े समाज आज ध्वंस हो बसिला आर सारांश हूँ धन पछरे आज प्रत्येक व्यक्ति गोड़ौची
କିନ୍ତୁ ଧନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ନା ଧନ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ଆଜି କି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ସୁନା ଅଛି, ରୂପା ଅଛି, ହୀରା ଅଛି, ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ମଣିଷ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, କାଗଜରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କାନୁନ ମାନ୍ୟତା ପାଇକି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ମାଳିକା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବସୁଦାନ ମହାପୁରୁଷ ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେ ଧନଟି ଆମର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ଧନକୁ ଲୋକମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି କାଗଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ନକଲି ଜିନିଷ ଯିଏକି ନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଜି ପୃଥିବୀ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳି ଆସିଥିଲା ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ସେତିକିବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଅଶ୍ଵ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ସେ ଆସି କହିଲା ଯେ ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ବିକ୍ରି କରିବ? ଏ କହିଲା କେତେ? ନା ରାଗିଗଲେ ଅର୍ଜୁନ, କହିଲେ ତୁମ ରଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟା କିଣିବ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? କହିଲା କେତେ ନେବ? କହିଲା 1,00,000 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ହେବ? ଲୋକ ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଲୁହା କିଣିବେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣିବେ। ଯାହା ଘରେ ଲୁହା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରେସର କୁକର ପାଖରୁ ଥାଳି ପାଖରୁ ଗିନା ପାଖରୁ ଯାହା ଯେତେ ଜିନିଷ କାର୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୋବାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେଉଛି ଲୌହଜାତ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଲୋକ ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଲୁହାକୁ କିଣିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀରୁ ଦୁଇଟା ମାଠିଆ ଉଠିବେ, ସେ ମାଠିଆ ଦୁଇଟା ଉପରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇକି ସେ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିବେ। ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମମତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି କଜିଆ ଲାଗି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଇକି ଶେଷରେ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ପଛକେ କେହି କାହା ଜିଦରୁ ମାନେ ଓହରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଘଟୁଛି। ଆହୁରି ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟା ଗାଈ ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଈ ପଛ ବାଟେ ଚରୁଛି ଆଗ ବାଟେ ଚରୁଛି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନାରୀମାନେ ଏତେ ନିଜକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିକି ସଜେଇବେ ଯେ ବୃଦ୍ଧଠାରୁ ବାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇକି ଅନ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏ କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ତାହା ହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏ କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏଭଳି ସବୁ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଗୋଟିଏ ମିଛ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ସତ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ନା ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଅସତ୍ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନାହିଁ, ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆମେ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଆମେ ଏକାଟିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର କିଛି ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛି, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ସମାଜର କାମ ନ କରି ତାର ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ପଳାଯାଏ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପଳାନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଯାଇକି ରହିବ? ଏ ମାତୃଭୂମିର କ'ଣ ସେବା କଲା? ମାତୃଭୂମିର ମମତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳିକାଳ, ଏ ଘୋର କଳିକାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ମାଳିକା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ସତ୍ୟର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ନିଆଁ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି କଣ୍ଟା, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ ବାଧେ। ଯେ କଡ଼ୁଆ ସତ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଷପାନ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ସତକୁ ହଜମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ହଜମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛି, ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ତାର
भविष्य उज्जवल हम ये मात्र सन्देह ना। आपण मैंने देखु अच्युतानंद महापुरुष हूँ पंचसखा मैंने हूँ से माने जो ज्ञान गुणर अधिकारी थे से कौन चाहिए आज्ञा कोटी कोटी टंका रखिपार न था से चाहिए कौन आज्ञा बड़ बड़ मठ कर न था। देखो आज्ञा आजिकल साधु सन्त कतु आरंभ कर केड़े केड़े लोक मैंने आज्ञा आग आमर 10 महला 20 महला बिल्डिंग हम कटक घर हम भुवनेश्वर घर हम मोर 50टा ट्रक हम मोर अमक हम समक हम मुझे अनेक भिडियो मध्यम आप जाई कौ जाए जी आज्ञा अति बेसी आप 10टा 50टा 100टा उड़ाजाहाज किनीपारे। तापर देखो आज्ञा जेट एयरवेज आपने देखी शुणी केते लोक जाइए आपने जेट एयरवेज जे मालिक नरेश गोयल आज्ञा काली अरेस्ट करागला परदिन अरेस्ट कर दिया जहाँ पाखे 100 केतेटा उड़ाजाहाज थिला। चिंता करंतु गोटे उड़ाजाहाजर दाम 300 कोटी टंका आप हिसाब करंतु 150 200 उड़ाजाहाजर दाम केते हबो आज्ञा। तेणु सेमितिया लोक आज देखो कांगाल आज से जो लोन नहीं काम करथिला ताको लोन सुझी पारलानी तेणु तार कंपनी कोलाप्स हो गला सबू लॉस रे पड़ेला। तेणु से आज देखो कांगाल ताको अरेस्ट करके निया जाउथला पर अरेस्ट कर नरेश गोयल को ये हूँ वास्तविकता सत्य। तेणु भगवान आम कष्ट रही आपण मान कहूँ आम कष्ट कहले आपड़ कौन प्रकार दुख रहा आमको भल लगुनि आमको क्या समाज में लोक मैंने दुखे रही आमको भल लगे भगवान को भल लगे ताहा नुहे आज्ञा। किंतु आपण मैंने सत्यर पथ को केबे छाड़तु ना सत्य को केबे छाड़तु ना देखिए निश्चय आज्ञा जीवन में सुख आपण कौन रोग व्याधि पड़े ना आपड़ कौन पुओ बोहू पुओ झी आपणकर खराब रास्त जीवे ना आपन कहीं दुख देवे ना जदि जी दुख देला ना आप प्रभु को हाथ टेकी देवे देखिए ता 2 दिन पर से लोकर एमती घटना घटी आपण मैंने देखिले आश्चर्य हो मत से गाड़ी जाइए देखो आज तार अवस्था कौन होती आप ठीक मात्र थे आपने शुणी आखपाखे अनेक लोक कहती जे मु भगवान का रास्तार अच्छी मत सी अमक लोकटा एमती गाड़ी दे कहला मुझे तार किसी दोष करनी 2 दिन पर देखो आज्ञा गाड़ी एक्सीडेंट होगा पड़ी बर्तमान पारालिसिस होगी कौन आज्ञा आप कहे कहीं देखो भगवान तार वाक्य तार कार्य संतुष्ट तेणु से जहाँ को जहाँ कह ता ही हो। तेणु ये निराट सत्य जदि आपण मानक सारंकर भिडियोटी भल लगी आपण मान हृदय उछी पार्थिव तो निश्चय हम चैनल सहित जोड़ी रही भिडियो को लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे आज्ञा। जय जगन्नाथ जय अच्युत जय पंचसखा।